اور اسے واسطے معصوم نے فرمایا من سقا مؤمنا شربتا من ماء حیث یقدر علی الماء آتاہ اللہ بکل شربت 70,000 حسنہ. فرمایا اگر کوئی بندہ کہے مومن مسلمان نو پانی پلائے اور اس علاقے پانی پلائے جتھے پانی لبدا ہوئے. سرگودا جھنگ تواڈا ساڈا علاقہ پانی تلاش نہیں کرنا پوندا، خرید نہیں کرنا پوندا، قدم قدم تے ٹیوب ویل پمپ نالے نہراں موجود ہیں. فرمایا اگر ایسے علاقے کہ تسے نو پانی پلائے جتھے پانی آسانی نال ملدا ہوئے، فرمایا ایک مومن دی پیاس بجھاون دے صدقے 70,000 نیکیاں اللہ دے نام اعمال وچ درج کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَإِن سَقَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ اسماعیل. اور اگر ایسے علاقے کے تسے نو پانی پلائے جتھے پانی لبدا نہ ہوئے، تھر تھل پہاڑ صحرا چولستان جتھے پانی آسانی نال نہیں لبدا، فرمایا اگر اس علاقے پانی پلائے فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ اسماعیل. فرمایا ایک مومن دی پیاس بجھاون دے صدقے اللہ اولاد اسماعیلی جو 10 غلام آزاد کرن دا ثواب اس بندہ مومن دے نام اعمال وچ درج کر دے. اسا سمجھ دے ہی کچھ نہیں اس عمل نو، کتنا آسان عمل اور کتنا بڑا فضیلت اور شرف والا عمل.